Mga kadol, ladies open. Puro babae. Waray lalaki. Ladies open, here we go. So, relax na mo diya kaniyot ha. Ayaw sa pasudli, ayaw sa pasudli. Ayaw sa pasudli ha. Eh, kung break sa kaniyot, ayaw sa pasudli. Kaya nagsunod-sunod ang atong kategory. Ayaw sa nilid. Ayaw sa pagsuli. Ladies open. Opo, check, check. Hey, mic test 1, 2. Check, mic test 1, 2, check. Check, hey, hey. Okay, ladies open. On the first position. So, tanaw na ito dali kay kapay kihatagod na rin ang bago sequence. Okay, so salamat kay tanan sa nag-sponsor sa loan sa Cebu Enduro Industry ni Web Balbas. Salamat kayo. May nag-sponsor sa loan sa Cebu Enduro Industry nga maka-live na karon. Thank you so much, Web Balbas sa mag-sponsor. Try mo papa, try mo papa dol Web, oh. Nagli papa ni Web. Salamat kayo sa pag-sponsor sa loan dol Web. Karon pa gini na open. Hey! Tara, ladies open na ni, ladies open. Imo na ning pakigsuon tayo Web. Dol, mali ako aning daas live Belbe. Aron mag-monitor na to, be. Look tabi. Kaya nasa Web rin, itanaw. May ni kay ladies category ni. Ikaw sa dabi. Sige. Amo na una mga kadol, parang first laps. For the ladies, categories mga kadol. Kaduha, ang 08, ikatulo, ang 12. Sa pag-sponsor sa loan sa Cebu Enduro Industry, Idol River. Happy Mother's Day to all. Maraming magpapatuloy mo. Si Chuck Isanan, eh, karong maganda nakabuha sa live, no? Happy Mother's Day. Tara, another rider ko na sa W Racing Team. Okay. Relax ako niya. Ang atong mga ladies riders still on first position. Danis, Mika Kirol. Ayan na po mga kaigsunan. Happy Mother's Day ni Maria. Thank you so much, no? Cyril Kariman. Partner, huwag ka worry. Actually, kita ka dali. So, ayan na. Mika Kirol. Na-breakaway na si Mika Kirol. Battle for the second place, mga kaigsunan. From FPL Racing Team. Danis Mikaela Rosabal on third position. On second position, riding from Team Ninya Valerie Desco Mobile. Postil. Postil, linod kayo mo jacket ba? Linod kayo na isod-suod sa announcer. Itong bagong jacket sa Ninya Valerie. Ayan na po mga kaigsunan. Still on post position mga kaigsunan.
Ano, lubat na? Nika Kirol. Lubat na gyap. Ayan na po si Balbas. Lubat na gyap. Sa pang-apat. Oh. Okay, si Balbas. Ako muray na gud sulod. Pag-ubos na lahadi. Kada niya nasakto lang ito makukukan Still na. on first position mga kaigsonan. Di rin lang yung mag-lock. Kaya agit paso. Mag-lock. Waray. Waray mag-lock kang ganito kang. Ang siya ang lang pag-update. Ini nga mga mulay puro ko kuha na to. Full. Oh, waray ako kuhan utod-utod. Ah, lagma ko hataktan release. Wala na kamot. Ati ka gaya na aga. Okay, ayan na po. Still on first position mga kaigsonan. Nagpakilala sa Ormoc City ang lady rider ng Cebu. That is Nika Kirol. Nika Kirol mga kaigsonan. Nika Kirol. On second position pa rin. Haba-haba! Ay, dito na bigay na sa Inside, klaro kayo. Inside bigay! Inside bigay! Of Cebu City. On third position, riding from FPL Racing Team, klaro sa bawal. Ang race number 3, that is Balbas. So Balbas mga kaigsonan, no? Salamat kaigsonan sa nakatag ng sponsor. Griffith Balbas. And followed by race number 115. And followed by 131, Heidi Limbana of TTS Racing Team. TTS Racing Team, Heidi Limbana, 131. And followed by that is Balbas. Ayan na po, humahabol pa rin si Mikay Larasabal mga kaigsonan. Si Mikay Larasabal humahabol. Arky Cuesta mga kaigsonan, pinipressure ni Mikay Larasabal. Mikay Larasabal humahanap ng magandang area para makuha niya si Arky Cuesta. One lap more or hindi pa nag-white flag? Hindi pa nag-white flag ha? So, si Nika is sobrang layo na. Oh, nag-break away na talaga si Nika Kirol. Nika Kirol. So, break away na. Battle for the second place Gabon ha? Magandang laban for the ladies open mga kaigsonan. Magandang laban. Second position, Arky Cuesta, and also Inday Mikay Larasabal. So after for ladies open, breaks at 10 minutes. After for intermediate production, no breaks at 15 minutes at pro open na yun. Ay nagsunod-sunod ang kategory para makarelax na yun. So ayan na po mga kaigsonan, still on first position pa rin. That is Nika Kirol. Hinahabol naman ang ating second place at third place. Nandiyan naman si Mikay Larasabal on third position. Nowadays, I don't look to lawan. White flag na mga idol, white flag na. For the ladies categories mga idol. Ayun na po, Nika Kirol mga kaigsonan. Nika Kirol. Kami na una mga idol. Still on first position. And Arky Cuesta from India. And the second position and third position. Ayan. Inside, Mikay, inside. Ala! Inside! Bolsa dito buha. Lensa. Daunhan man Sir Makoy. Oh, daunhan sa inside. Ayan. Tignan kayo lumba, no? Mikay Larasabal. Ligukot, no? 250cc. Ligukot sa 85cc. No? Alas Mikay Larasabal. O sana, ka-rider po sa FPL Racing Team. No? Anong
ni Sir Makoy Larrazabal. Balbas on third position. Bumahabol talaga ang ating leading rider. Kahit 85cc ang motor pero wala magpabiyas 70cc. Ang ating Maricay! Tino! Ayaw bigay! Ay sa kita! Ay sa kita! Buhagin bigay! Buhagin mga kaisunan! Nabuhagin! Nabayag Sir Makoy! Sir Makoy! Ang bayag! Naulong! Ang bayag sa ibigay na ulo. Sa ulo ko kaniyot sa Pubertek ni Mikay Larrazabal. No? Ayan na, si Mikay Larrazabal mga kaigsunan. Nanas pangalawa. Second place, Mikay Larrazabal. Wow! Ayan, Mikay Larrazabal. On second, Mikay Larrazabal. On third position, Arky Cuesta. Third position, race number 3, that is Balbas. Wow! Indetas ipakita karong adlaw ni Inday Mikay Larrazabal, no? Ayan na po mga kaigsunan. Ayan na po mga kaigsunan. Chicken flag sa third. First place or champion for the ladies open. Second place, Mikay Larrazabal. Anong tapakan ni Mikay Larrazabal? Wow, ang si Mikay eh. Pag kanina, pag tinukuray, payag na din. Nakapasulot na ito nagpayag niya ron ni Sir Makoy. Third position. Katulo maka daw, katulo. Arky Cuesta. Ayan. Tikis. Ay, ayaw. Boss, salamat kayo with Balbas. On first position, that is Balbas. Break sa ta. 10 minutos ha. 10 minutos. Ayun. Oy, another rider. That is 115. Magyapon sa Cebu Doro Industry. So, dapat ay pro open ha. Pro open after for intermittent production. Sorry, kaya makuha ni Bordok na usok sa expert tan-aw na to sa pro open. Oh, di isa na ganahan. Sir, salamat kisanan.